салом дӯстони азиз, навори навбатӣ мо гуфтем боғи куйбишевро, яъне ки боғи садбаргро навор мегирем. Инак ин донишкадаи дизайн ва санъат, ин гелос ва он тараф роҳи марказ муҷассамаи Исмоили Сомонӣ, Домпечат ва ин бинои Ватан ва ана ин дӯстон меҳмонхонаи Душанбе, ин муҷассамаи Садриддин Айнӣ ва Садбарг, доми Вайкики. Он тараф Чордома, яъне ки повороти аэропорт меравем. Инак дӯстон ана инҷа мо мерем ва инҷа меравем. Ана мин боғи Куйбишев дӯстон, нигоҳ кунед. Я муҷассамаҳои гуногун, ҳар якаш маънои худашро дорад дӯстон. ин тараф Садбарг ва изгоҳи маршруткаҳои Ваҳдат. ҳач қад дидед, Садбарг зебо шудааст. ва ин меҳмонхонаи Душанбе Ватан. давом медиҳем. инҷа фонтану ҳоли вирон накардан, яъне ки обҳояшонро сар надодам, барое ки зимистон аст. имрӯз 22 ва меравем. ана мин дарахти арча аз даври хурдиамон истодааст. ин тараф Садбарг. ана дӯстони азиз, медароем боғи Куйбишев. дар унҷо мо дорем боксёр, яъне ки муштзанӣ. челенҷҳоямро дар инҷо мегузаронам. ин дар ин тарафи бинои меҳмонхонаи Душанбе тарабхона ҳузур дорад. нигоҳ кунед, дуюм ошёнааш ва дар якум ошёнааш ҳам тарабхона аст. мақсади ман чӣ буд навори инҷо дӯстони азиз? ин тараф ин аст Садбарг ва мағозаҳои гуногун инҷо дорад. мағозаҳои гуногун. ин изгоҳ Душанбе Сити. дар инҷо як хонача, яъне ки кулбачаи худро дорад. метавонед дар инҷо пулҳоятонро бигиред ва пул бигузаронед барои дар корт. инҷа мағозаҳои хеле гуногун ва нархи хеле арзон аст. аз дигар тарафҳоя ин боғро бибинед дӯстон. ва чӣ хостам ба шумо асос бигӯям, анамин биноро дидед? ҳоли наворҳои гузаштаро бубинед. ҳоли инҷа набуд, мағозаи инҷа сеошона бино буд, истиқоматӣ. ин биноро бинед, дар байни мумкин 2 сол мемкунед. инҷа ҷои нишаст дорад инҷо дӯстон. уна байнашро бинед, як муҷассамаи тупруб мондаанд. бовар кунед бисёри ин паркро муҷассамаҳое ки ҳар хела сангӣ доранд, дӯстон ман худам намефаҳмам. агар фаҳмидед чӣ маъно дорад, бинависед дар комент. ин тараф ҳама абтои мағозаҳо ва ин дӯстон мармариён. ва ин дӯстон ман биноро гуфтам 2 сол пеш ман навор гирифта будам, оли набуд. хеле зуд сохтанд. инҷа сеошона тагаждан мағоза, ҳамаашро ном мебурдан Умедҷон. ана ин биноро нигоҳ кунед. ин биноям ба наздикӣ мехезад. ҳама истиқоматкунандагонашон хестанд. 1-2 нафар мондааст ки оли ба онҳо гуфтугӯ рафтаи шуданд. ин тараф роҳи мактаби 21, мактаби русӣ. ва дӯстон ана инҷа Садбарг аз инҷо тамом шуд. мағозаҳои ина мармариён ки дар та мағозаи хӯрокворӣ, гӯшт ва бистро яктаги дига унҷа ба Тисел Билайн буд. дар инҷа Зед Мобайл бардоштам ва дар ҷояш як хитои чили кардааст. ва дорухона. ана он бино дӯстони азиз, бинои Тоҷик Трансгаз. аввал Тоҷик газ буд, ҳозир Трансгаз шудааст. ана дӯстон, ана ин биноро ба наздикӣ мехезонанд. инҷа ҳама ҷамъ гир карданд. ана дӯстон, инҷа бо чалоби хунук будааст ва боксёр. ин
فانتن دوستان عزیز امروز 21 دکبر حالی این محکم است تا 20 گیران میکنم. اونجا سمبوسا دارد، خیلی سمبوسای فقط بویش رو فهمیدم، بوی بومزه است ولی حالی نچشیدم. که میروم تمام شده است، از این معلوم میشود بومزه است. دوستان تاجیک ترانسگازی مو کار کرده ایستده. این قهوه خانه علاتوری اینم از 3-4 سال پیش نبود، در اینجا جای خارجی بود. ما اینجا همین کودکی همون رو میگذارونیم. دوستان این طرف پرخ رفته ایستده. اینجا هم خیلی زیبا بود است. نگاه کنیم گل‌ها اوریجینال، گل‌های اوریجینال. دوستان اون قفا با دام ها، اون هک ویژن میتونید اگر در خانه و کارخانه تان کامرا مونده باشید، اونجا موندنی باشید، اونجا هک ویژن است. انا مغازه سفر سنتر چخالی که همتون میدونید سفر سنتر نام برنامه اینجا بود که همه چی ارزان و اپتوی مغازینه خیلی هم هست، ولی بینار هم بفکرم در نقشه خزاندن است، برای که اون طرفش خزانده ایستادن دوامش مونده سالی. از این طرفی را انا نگاه کنید این مجسمه چی معنی داره؟ چیست؟ تخم شکستگی در درونش چوجا نیست. خیلی ممکن یکون معنا داشته باشد ولی من ندانم. دوستان گفتم که دوستان اینجا هم جای نشست دارد، خیلی زیبا. هرچی معنا داشته باشد خیلی خوب است از هیچ چیز. یکم مغازه فیض رسول، آیشه و گنجینا لولا و دیگر مغازه میرن. مغازه خیتایی در سامانه. و دوستان عزیز این چه دیده از پیش ما ژد وокزال داریم، از این طرف میگذاریم. با این طرف دام ها رو خزانده ایستادن، نگاه کنید آدم نیست، ولی این طرف مغازه نو تا نو بنیاد شده ایستادن. دوستان میکنه لامبارد دارد اونجا. اون امید جون یا مغازه دیگر مگا استیل اینجا مغازه لیبوسا بوده است. تکنو پلانتا اینجا تکنیکا و هم خیلی چیزا گوشای دهقان در اینجا بوده است. در قفا ما یک کودکستان داریم برای کودکا صدیق و عروسی بیم اگر گوشت و غیره. اینجا را نگاه کنید دوستان، من این نوعی به شما خواستم نشان کرد. این سه کوزه در اینجا دراز کشیدگی، دوتاش یک تاش راست در اینها گفته لهجوی بیم تاجیکی تکه کرده است. کدامش رو معنوش رو میدونید در کامنت بنویسید دوستان. گفت خیلی بهت زیبا، همه جا سبززار دوستان دیده. اینه بالا با نایستگی بالا دام با که داما ویک که جون ویک نیستنی بوشاند که نشده از داما ویک نیستن. دوستان مغازه صدبرگ رو دیده تا آخر این مغازه گوشت است و ما گفتیم باغ کوی بشه و همین مجسمه کوی بشه دوستان. این مغازه این طرف تمام شدن دوستان و این بود باغ کوی بشه. این در اینجا هم دوستان یک اکتاوی بزرگچه خورده کرده در جایش چی ساخته. اینش آشیانه باشد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 و فکرم 17 18 آشیانه می شود. خیلی تیز ساختن یک دوستان ولی نوار هست هیچی نبود اینجا دوستان. اون ژد وокزال دوستان دوشنبه و اون طرف باید مهمون خونه دیگه داریم و اون طرف دوستانی عزیز وای داریم. چی میگویم؟ راهی پاوراتی ایرپورت. اینجا ایستگاه
троллейбуси 1 ва автобуси 3. ин охири инҳо. диде дӯстон, ва ана ин худаш куйбишев дӯстон. алейкум ассалом. диде дӯстон, куйбишев. ин дар таги ин кас се нафари дига аст. бо гуфтам маъноашро намедонам дӯстон. агар ягон маълумот дошта бошед бинависед ҳатман. хоб дӯстон, ба ҳамаи шумо муваффақият ва сарбаландӣ. ин буд боғи куйбишев бо тамоми нозикиёяш аз ду тарафи роҳ. ба ҳамаи шумо муваффақият ва сарбаландӣ дӯстон.